Nyamka so nyame Wadikasia wa my mompae ye wadi yankopon da wase sawadumwara aye wo pese ehia wo odimu enna eda wase wo nuoma pa wa ya ma yinara embra ye ba wasam so yeso sem yankopon wo sra baba asemi so na ewade wa me ya duma e betumi ate ase na de abo bra efata eda wase efe bibiara ndomum eke bibiara hye wo nkonkon na ase ese ewade ya me nkonkon bede yini ende da o Yesu Kristo dim ne bompae amen amen hallelujah amen anope de ewade ase yenya kwanye se beba no chen mekoso mabo de uro se nhihyeya efa yen nhyiemu omra ye bie kwa se ansoro betumi hyia no yeguso a eyo na yehu amboabo tomu a ebe mama aso ate yakosoa se ebe kai mu enti ebe koso se ye se na ye yakopum se ubenya ntie se ibie kwa se yenkonkohia ewade nka mo hu nkoso amompae Yesu Kristo dimu amen anopei mesa se be fanya kinkansam ewo asomafo ndwuma no eti miensa enchichemu dunson kopum aduonu baako praise the name of the Lord ebasan so ekan efi Malaki omano eti enai enchichemu num ne nsia ewo ho hallelujah mama yankai asomafo ndwuma na asomafo ndwuma no eti miansa chichemu dunson ekon ose na afa emionu minim se munnim nima na munnim ti na moyoe sania mpenifo no ara na onyankopon ama de onam ne difo nyina kumemu to hol se Kristo no behuna mane no abemu saa enti musa kira madwene na mumma nyoma pa wa pepa no pepa no boni se ebeye ahoduo na efri ewade se nia eye ahoduo na efri ewade anim aba na wasoma de weyi no se esi ho no ama no dada no Yesu Kristo no a ese osoro jeno dikosi ho bre a wa behye nyoma onyankopon nam edifo konkon enum no frititi kai no nyina anemu amen mama yanko asomafo ndwuma no yanko Malaki Malaka etina nchichemu enumini nsia hwe merusuma odifo Elia mabramo ansa ewurade da kese eyehunu aba na obadani ejanom akoma aba emaso ne emma akoma aba ejanom so na manfa amanihu usuo amo asase amen wadi wasemi beshira so na shewudi konkron amen
anɔpɛ masɛm na meka no to ne din sɛ wɔrehyɛ nneɛma a wɔahyehyɛ ne nyinaa anan mu sɛ yɛrehyɛ nneɛma a wɔahyehyɛ nyinaa anan mu na menyina soɔ no ɛno sɛ Elijah no aba. Amen. Yɛka sɛ yɛhyehyɛ nneɛma a ne nyinaa anan mu a asɛ no sɛn na yɛpa atwerɛ no sɛ nneɛma a ato kyema ana nneɛma a efiri mu no yɛhyehyɛ ne nyinaa akɔ akɔsi n'anan mu sɛnea na ɛte dada no enti Petro ɛka kyerɛ nkurɔfoɔ no sɛ mo nsakra mo adwene na mmerepɛ mfiri Onyankopɔn anim mmra mo ɛsɛ Yesu Kristo a yɛasoma no heaven bɛgye no ɛkɔpem sɛ nneɛma a wɔahyehyɛ ne nyinara ɛnam Awurade adiifoɔ kronkron ɛkan firi wɔn anim nyinaa ɛbɛhyehyɛ anan mu. Praise the name of the Lord. Amen. Enti yɛka sɛ yɛhyehyɛ nneɛma nyinaa anan mu a deɛ bɛn na yɛhyehyɛ no anan mu. Mmerɛ bi Yesu Kristo ne asomafoɔ no mmiɛnsa efiri mmepɔ so ɛba mmerɛ a yɛdaa n'anim nyɛma adi na wɔn hu sɛ Nyankopɔn ada Yesu Kristo animnyam no adi no wɔn bisa sɛ Awurade na adɛn nti na twerɛfoɔ no ɛka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ɛba ansa na ɔka kyerɛ wɔn so ɛyɛ nokorɛ Elia ɛsɛ sɛ ɔba ansa na ɔbɛsiesie nneɛma nyinara kane na sɛ ɔba bɛsiesie nneɛma nyinaa kane a ɛna afei Awurade no bɛtumi aba ɛna wɔka bio sɛ Elia no ɛbɛba na ɔbɛba bɛsiesie nneɛma bɛbɛ tutu nneɛma ato kyema nyinaa no ɔde bɛba bɛsi n'akwan mu. Praise the name of the Lord. Na ebisa wɔn sɛ adɛn nti na ɛwɔ sɛ Elia no ɛba na ɔde nneɛma nyinaa bɛtutu n'akwan mu ɔbɛhyehyɛ nneɛma nyinaa pɛpɛɛpɛ ansa ɔse sɛnea ɛka wɔ asomafoɔ nsɛm mu sɛ Elia no bɛbɛyɛ saa adeɛ no a na ɛfɛ ɛbɛma ho kwan ma ɔsoro agyae Yesu Kristo sɛ ɔmmra. Hallelujah. Sɛ deɛ Petro ka kyerɛ yɛn sɛ Yesu Kristo ɔsoro ɛkora no ɛkɔpem sɛ yɛbɛhyehyɛ nneɛma nyinaa sɛnea yɛkan wɔ diifoɔ kronkron no anum no yɛbɛhyehyɛ ne nyinaa ɛbɛhyehyɛ no pɛpɛɛpɛ. Praise the name of the Lord. Enti sɛ yɛhyehyɛ saa nneɛma nyinaa wie ɛna Matthew ka kyerɛ sɛ Elia bɛba kane abɛhyehyɛ saa nneɛma no so yɛhyehyɛ saa nneɛma no nyinaa wie a na afei deɛ ɛbɛma kwan ma ɔsoro agyae sɛ Yesu Kristo ɛnsan mmra ebiem. Praise the name of the Lord. Enti ne ɛte ne sɛ Yesu Kristo mmaa a ɔbɛbiem no ɛyɛ Yesu Kristo no mmaa ɛtɔ so mmienu na wɔba a saa berɛ no sɛnea ɛka no yɛn nyinaa frɛ sɛ ohwim na ɔba abɛfa na ayɛforɔ ɛnyɛ asɔre o na ayɛforɔ a wɔasiesie wɔn ɛfiri asɔre mu no ɔba abɛfa wɔn ɛde wɔn akɔ ohwim no mu. Praise the name of the Lord. Sɛ ɛka Luka nsɛmpa no eti aduonu ɛnan nkyekyɛmu aduanan mu a ɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛka Acts asomafoɔ nwoma no eti baako hɔ a mmerɛ a Yesu Kristo ɛne wɔn edi nkɔmɔ no wɔn sɛ yɛhwim Yesu Kristo ɛrekɔ so na abɔfoɔ bi sani kɛkyɛ sɛ Yerusalem ba adan ti na mohwɛ so too saa na Yesu Kristo yɛ a yɛafa no kɔ yi saa na no bɛsan aba sɛnea wɔkɔ soro. Praise the name of the Lord. Enti mi ɛkasa sɛ Yesu Kristo bɛbie mu a ne mbaeɛ no ɔbɛba sɛ sɛnea yɛfa no kɔɔyɛ no a yɛbɛhyɛ no soro ɛno ne yɛfrɛ no deɛ bɛn ohwim brɛ no. Praise the name of the Lord. Na saa ohwim asɛm yi ɛyɛ asafo no
ene dikanfo hallelujah ewo gidi mu omo ni da so asem praise the name of the Lord omo ina eni da se Yesu Kristo ebeba biem efise se wa mebiem dia na omo gidi ye no eye gidi hunu osmafo Paul eka ewo Korintofo nwoma edikan gichem dunum gichem etidunum gichem edua friends edonum song se embritia wem yina yabasakra praise the name of the Lord yakọ Thessalonica 1 so a Paul yangasa kase meka esumaso mbi akire mu yina yenda na mom embritia wem no wọ́n amwewo Awurade mu no be sorry na yenso be sakra na ya no nyina ayeden akọ esoro praise the name of the Lord amen na yakọ Korintofo nwoma no edikan eti dunsia gitemu eduonu mienu a asebo kacha won se Awurade eden eba Maranatha Awurade eba oka sansam nyina bia asemo de twa ato ne se Awurade eba enti Awurade mba en de eyade a eye esuafo ene edikanfo no eni da so asem papa praise the name of the Lord amen na sa Paul no kan ho nsam Peter no kan ho nsam edikanfo no kan ho nsam adenti na mbae no ache adenti na ombae se ama yemre mu nkrofo bi so se Yesu Kristo obaba anka waba praise the name of the Lord ti ebisa o se depen na etwe saa mbae yi ana ohwim no etwe sensen ni na ne se ye twen se Onyankopon be hihye noma nyina de ben anam praise the name of the Lord Sania Petro eka wo asomafo nyuma eti nyensa nkyenu ba kum praise the name of the Lord de ben na ye hihye anam Onyankopon enkamfa ye friends adan ana ahunya ana nimpasiesie ho nemo oka efa Onyankopon asem os asem ye da na adi ewo edifo kronkron mfitiase titimre no sa asem mo kan na eden ye da na adi sani na eben ye be hye anam sani edifo no kan ye sani Onyankopon pese ni patiase opese ni nyina mu ediye ni nyina mu nokra edadi na sasa nokra na edadi na ye hye sa nwema no sani Onyankopon pa no na chiru ena ohwim no ebeba praise the name of the Lord amen ti ebisa ya ho se na beden na Onyankopon ba hye sa nwema nyina na sem a eba ya ye di bia frafram ye yi bia frim ye di bia ka ho ni na beden na odni na besia nim how is he going to restore all things beden na odni na besia nim pepe praise the name of the Lord ama ye hu se Onyankopon asem no kra no sei na ti sei na Onyankopon pese wo kam hallelujah eno na hu Balaki eti enan chichom enum ni nsia se Bible ka kire ho se masuma odifo Elia menaba na ono na obedane emma ejanum akoma akoma so na wadane emma akoma so akọ eja akoma so praise the name of the Lord amen na ye kan no se obedane omo akoma na ne ye ka akoma asama ye ka no ye nka akoma ede nimpam na mom ye ka omo gidie omo nkyerɛ hallelujah o se Elia no ba obaba ede mbedifo no obedane omo nkyerɛ no mo gidie no ekosi emma no nkyerɛ ne gidie so saa na emma so mribi asem no obedane emma no nkyerɛ ekosi de ben eja no gidie so praise the name of the Lord amen na nya ye hu se saa akoma ye dane mi Elijah a oyam komisheni na ka saa asemi ewo ahemfunyima woma edikan no embra oba se oni bel akonfo ebesi akan momo akire nia oye Yankopon efise Israel embre edikan ka tese hwe o Israel we Awurade Yankopon e de ben aye baako na men som obi bibia nyame fufuro bia enka me ho na Ahab mmre ana Israel kodum mre bia
no mo ahya se som bel kakra no mo som ye friend say onyankopon so kakra enti omo de afrafra ena Elijah be kacha won say mun koso ambo kokombe enkwa emba ha say yankopon yawe na ye yankopon a mo som no say bel so na ye munyame a mo som no na osisa asem so dua wo mbra omusi akan na onu di nkunim wo mbra oba oja afri ba he na ne pai ba ogbo ne se ansa na oja no baba ne se ewade ma yesa nwome nyina se na wo kire mi na ma Israel fonde ehu se wo yo Nyankopon na meme ye wakoa ma yesa nwome nyina se na wo kire na wadan ne wo akoma asan aba osubiem. Praise the name of the Lord. What done me on Wakuma? Assign about Subim. Enti akuma na odan no enya dia ye ka gidi asemi na ba ye mribi akoye crusade ni akoye oshubo ni akoye convention bi ankofo bebre be ba edi ne mo etre se onyankopon benu na sam no kuremu ebiem ama no nkofo enya dia betua ba se ye bodewuro ana ye bodwa kese na mbom onam na difo no kurefo so no ebeka sa asam no omoka dudu na enjindi. Praise the name of the Lord. If you say embra Elijah kase ewade no mu se wo wadan omako mebiem no ne kosi ya no se enkofu kuma bi no moji asama Elijah kan no na fe omo ye omo adwene se omo bese akwa akosom Yakopon kwan a efa so dudu na ohene ene ne nkofo bebre anjendi. Praise the name of the Lord. And so Elijah said why then wadan omakoma. Praise the name of the Lord. Amen. Embra John the Baptist and John subeni no eba he no na sam aye ka wo Lucas ampa etiba ko chichemu bi nso se wono enam Elijah honhom ene na hoɔden so Yakopon hoɔden so bedane ejanum akoma akonkwa enkokwa no so no. Hallelujah. Nya obeye ya ni obonde wo ka kira won se monhwe Yakopon agwamba ode wiase bone ede eche asama wo kan ya no na otwo mo adresi se enye mrechi ni mpepu moja mo hwegu no na ebetumi yi wo mo bone no Yakopon hihye mu no kra ne se ohio no Yakopon kasa gwamba obeyi bone efiri ho prekope. Amen. Waka asasam no dudu na anjendi mafukuma bi no mo tidi yomba ya ye bon wesu ekobon fefiri mu ekobon adwensakre mu. Hallelujah. Dudu na ra omoni omu asofu mpenimfo eni mpenimfo anka omu se nya na okan ye nokora no manjendi empo omu ka bomu echi no omu ye den omu kunu no na nso Bible ka kire se onam Elijah ahoden onam Elijah honhom eni Yakopon ahoden so bedane your friend say ejanum akoma akọ nkokwaso oye ya no oyeye wombra wo de wade adi se we ni Yakopon egwamba odi wiase bone eche. Praise the name of the Lord. Amen. Nti sai ne ka se Elijah ya kan ho asemi a Yakopon ka se obeba na bedane nkokwa akoma akọ ejanum akoma su yi enya dia ye hie obi a anan oba enya dia obeba de wo wiase nyina behu na dɔpufo abotwi ye na yakase ya giedi ansa na yakaso wadane ejanum akoma ne dia no se odi Yakopon asam no ebesina nanu edie a ewo Yakopon asam a yede mfraframu na obo nsam daada ahye mu no oba baka no sane ete. Praise the name of the Lord. Amen. Na oka sa asam no a dudu na Yakopon hu won sieye a obo Yakopon ba no ebagiedi na sane daada ete no bebre ebeyi ntotwene omonjene endi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Nti say na ete nti so ono ba oba abeka Yakopon asem oba abede Yakopon hintasemadi sania
edisem etidu gichemunson eka no so obofo a otosonson no ohya sese wo hyen a na Onyankopon hintasem na bedadi semia wada na di a kire no nkoa edifo. Praise the name of the Lord. Amen. Nti obana so baba ye saade a wakana asem dodo omo aso no omunti. Praise the name of the Lord. Na ne etene say sa komjeni aba wakon edewuro wakana asem nanso enembre atimi enkrofo bebrebe omo ye nyamesomfo omo ye asofo omo ye mpanimfo nimdiefo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Eda soa eti omo bone ana nyamesom a omo afrafre munumu. Hallelujah. Omo ni se omo osum obonsam efre se omo aje obonsam nkyerɛkyerɛ na obonsam asam mfrafre mu na omo nam obonsam akwan a eye antikristo akwan no omo na emu nso omo dwen se omo na Onyankopɔn no kuremu. Sabi ayaka no Luka nsapanka kyerɛ se John ode Onyankopɔn honhom ene ode Elijah honhom ni Onyankopɔn tumi bedane benifo na akoma abade ban aba nkokwa so. Praise the name of the Lord. Amen. Enti odi sa adwuma no ti ebisa ya ho se sa John na osubani ono ne sa Elijah na obedi sa adwuma na na asema ye kan se John subo o hwe nkomhye na John eye mukituwa bi eye nia edikan ene se odane mpenifo no ana ejanom akoma no ekọ nkokwa gidie so endie sa oyese di odi sa adwuma no nanso wa ma Onyankopɔn asɛm ni na ba nhemu ma sɛnea Bible ka sɛ obedane yese obedane akoma no ana obɛhyɛ asɛm ni na ema no nye sa na eyeye ne die ne sɛ ode adasama mo Israel ma mo ho no ode won kyerɛ Yesu Kristo sɛ ɔno ni Onyankopɔn eguamba ode wiase bɔne kyɛ. Praise the name of the Lord. Amen. Na Yesu Kristo ankasa embra John Krampo esuma nkrofo kɔ no ho sɛ ɔno ne nia ɔba no ana ɔmontwa foforo no ɔkansa nsɛm nyinaa kyerɛ wɔn sɛ monkɔ kan kyerɛ wɔn ɛne sɛ enifrafo hu adeɛ asotufo ti asɛm bubuafo nante akotafo hu esane mpo ehiafo enyansampansa ya ka kyerɛ wɔn. Praise the name of the Lord. Amen. No mo kɔɛ no asɛm ɔka kyerɛ wɔn sɛ wei ne Elijah no a Bible kyerɛ sɛ ɔbɛba. Hallelujah. Nti no pa kyerɛ sɛ John no ɛba ayi besiesie kwane sɛnea Bible kan wɔ Malaka eti miɛnsa nkyɛn baako no nanso yɛkɔ Matthew nkɔ nankasa eti du nson nkyɛn du baako a embra ofimi pɔrɔ a yɛhyɛ no nunyam no so esane no esuafo miɛnsa ne bisa ansa Ewurade yehu anuam nyam yehu bibia no adenti sese wɔ ha adenti ɛna twerɛfo no kan sɛ ɛsɛ Elijah eba ansana oso yɛ no korɛ Elijah beba kane na wa bebe siesie bibiara ansa. Praise the name of the Lord. Amen. Nanso sa o kan na kyɛ sɛ Elijah no beba ɛwɔ na ma asam na wɔ ka no no firi wɔ no kɔ nkyɛmu du mienu no ka sɛ nanso me ka kyɛm sɛ Elijah waba. Amen. Na yɛayɛ no ayɛkayɛka de sania Bible ana Onyankopɔn asam ɛka no to ka Elijah mienu ho asam ni di kan ne Elijah waba obeda ni ejanum akoma ekɔ nkɔkwa deɛ so na mmom yɛtwa Elijah na ama obeba no no ansam oba dwumedi oba sɛ enwama nyinaa ne atosi nyinaa Onyankopɔn nkɔmhyɛ ne Onyankopɔn asam a yɛafa afem na de nyinaa obesiesie bibiara. Amen. Ɔno no ɔwɔ na amemu na obeba enye nde. Praise the name of the Lord. Amen. John so embra ɔka na asam no. Hallelujah. Ɔka no wɔ mmerɛ na
yemben ahunyehia da ana ewade da mu ohunu sane aya kan wo your friends and Joel eti mienu nchichemu ebiasa ba kono praise the name of the Lord amen say ya twen say onyankopon da emu ohunu temoda a obia ni da no hallelujah twen enti ya say answer na sambre no beba no esesa sa Elijah no yada nadi praise the name of the Lord amen hallelujah amen society dia na asme bi san say sa Elijah no so onye John suboni no a one no hwan praise the name of the Lord sa Elijah no so onye John osuboni a one no hwan enu yas na ye kan say sa Elijah no enam say obahyan kom wo amaama mu fombre gentle fombre munti also oye gentle ni onye so oye Jew ni say Jeremiah, Isaiah, Ezekiel hallelujah anaju fo nkom shefo bi obeye amaama mu fo no impa oye nkom sheni praise the name of the Lord amen hallelujah efri say nembra wo hye nkom no wo hye nkom wo amaama mu fo embre awie yemu hallelujah amen etoso mienu sa nipa kono e wo sa oye nkom sheni efri say Bible ka kire wo Amos eti miensa chemu nso se onyankopon wonye bibiara ayesa na onyankopon enkotri ne nko adifo ho enye bibiara se wada na hinta semedi ayde akire wo amen so nipa kono abe no also yo nkomsheni amen enye obi a oye founder of church bi de ka ho asem enye obi a oye archbishop enye obi a oye general overseer praise the name of the Lord enye obi kwa oye pope nemo ye ko obi a oye nkomsheni a onyankopon esi no sudua amen praise the name of the Lord amen ena san komsheni no so no komshe no eye se eye onyankopon asem a etwato eye se eye asem a onyankopon asem a etwato eno ne se san komsheni obahye nkom wo hye nkom anas onyankopon hinta asem nyina yaden yadenedi yeko edisem eti du nchichemu nson a sei na eti obeta onyankopon edisem nyina adi na so odo onyankopon edisem na adi a enye se obo ne sremu ana obo ne trimu aka ne opa biara so eye ono a sa nkomsheni na asem obeka no hallelujah esese eni onyankopon asem ekoga esese eni onyankopon asem esa enye eye bibia eni onyankopon asem eden ebo abira if say Bible ka kire ewe disem chichemu edonum eti edonum yenu chichemu dun wotwe ene dun kronse emfa asem ne bi nkan praise the name of the Lord na enyi brusu na eden emfirimu nti so bi ede nyankopon disem ana na sam bi eba ne obeke bia no esese eni onyankopon asem ne esa eni onyankopon asem no ko enye se eye bibia every onyankopon asem ne achi praise the name of the Lord amen hallelujah it is said there comes there sa onipa kono oni ne hwan praise the name of the Lord amen makan bibi kakra e free Brother Branham ho membrinti mabon ena metwato metwetwemu Brother Branham ye hwe Asori church age book asori no in church mu anan church mu de ba fa asori ewina o ka kire yen ewo Ladokia asafunu mu se edi kan sa osofu anan komsheni no baba no hallelujah esese onye obi a e ka asamu a esi onyankopon asam so pepepe and yes, any onyankopon asam ebo ebiasa na meka eno praise the name of the Lord amen wono no so enam say oba wo Elijah honhom so nti ne dwumadie ne ne bibiara obeye bia no esese ene honhom a eye adwuma wo John the Baptist ana John suboni ana Elijah ofiti shibi no omo
ana mo na say ana mutu mutu ya eno no say also ofa ye hwe Elijah ofitish bi ya okasa tia nya eye proye kankan bia wo ho hallelujah amen say Jezebel oyoba nya o nsontie Yakopon asem no oka nanim Sarah na John suboni so eka Herodias na oye ohen no akofansa na ye so oka nanim. Praise the name of the Lord. Amen. Enti sa Elijah ye twen so also ba esese onam sa kwan na so. Praise the name of the Lord. Amen. Eka boni anim. Hallelujah. Amen. Emma hu siesie ana emma hu hihya emfata nedikafo kan no ese saa so no waka. Praise the name of the Lord. Amen. Nyato so bia bi say also oyobi a onyankopon ebesi ne dwumadie no so dua. Praise the name of the Lord. Say ohyankomo a ese so kana sanye ewade sienie na oka so sanye ewade sienie a sanye esi nkomhyefo edikan embreso no ese saa na ebemu asama obeka no ese ebemu saara. Amen. Praise the name of the Lord. Ebiem sanya Elijah ene John suboni no omo afom ho anforofore nsoro ne koku a wo ho ne mom omo kan no kro no se etie won omo kan ye egina ye sara na sese saa ni pe so oye. Praise the name of the Lord. Ne komhye anan nsankan anan nkyerɛkyerɛ no enya dia ode no ho kwa kofore asorukuo bi ana ekokuo bi a wo ho esese utumi gina. Hallelujah. Na aka Yakopon asam se etia ho a na sanya yeyi John to twene na yeyi Elijah to twene sara no so yebedan yebeyi no to twene efiri se aka Yakopon asam a enkrofo enjintu. Amen. Ne twa to ne se esese onyankopon esi nsudua esese onyankopon ekire se ofiri no ho enti sanya Yakopon esi John sudua eka ne se wei eye onyankopon komhyeni a wo chen komhyefo abanyina no esese Yakopon so ehye esi saa papa sudua Yesu Kristo ankasa esese osu sudua na nam se ono no komhye no wo hye bo mra na Yesu Kristo ni ho nti sanya na John wo ho no honhom konkon no bedi papa dwumadi achi na wada asemo kan nyina no kre. Hallelujah. Obehye mo kina se ampa efiri Yakopon ho enti se wo hye nkom a ebi emfiri nto. Amen. Ndwumadie ni awo dwuma baye no ni na bededie se Onyankopon asra ewiase biem. Praise the name of the Lord. Amen. Sa isheye sa de na da ho na se yehwe komhyefo aba ni yehwe ni ekoso sesei. Hallelujah. Every Yesu Kristo mremba na obibiara ni wa ne komhye ana ne dwumadie no eni Onyankopon asam se na etili na se na ibobosu yi ese eche William Marion Branham na womu no dwumadie mu Onyankopon si nsudua se ampa weyi na masoma no na nasam so a wo kan no eyadia na ejina Bible so ejina Yakopon asam so onfa bi mfiri akire nempo embra woda ehintasam a ewo nso anu nso numu no wankofa bibi foforo emfiri bebi na ne Yakopon kire na sa nya ewo Bible mu a sabe nimpa eni afra fa ho no eno na oda na dim yemu se ampa sei na Bible te ansa no beba no. Hallelujah. Ena ye nyina ye boasu asema ye kan so boasu ye so boasu hye eja oba ne mkonkon edimu ubi say so sei na Yesu Kristo ankasa fi na num tom e ka kire esuafo so omkonkoye. Praise the name of the Lord. Amen. Now so oba ba kire say yes na eti nkoko edi ye ni ba no kire won say omkonko boasu emfa hye Yesu Kristo di mu. Amen. Efisa sadin na tumi wom sadin na nkowom na Bible poka kire say ye boasu a kobon fa chemu a ye bo esu wo Yesu Kristo di mu. Nanso
ya sɔre nkyɛ kyerɛ na ya nsɔnsɔn no saa deɛ wɔ Bible mu sara ya kɔ Lucas mpana ɔse ye firidin so na bɔbɔ esu ye ne firidin mu na bɔbɔ esu akɔ adwensakra mu Lucas mpano eti eduonu 9 praise the name of the Lord. Amen. Na Peter eba no eda Pentecost eba no osori gina ka kyerɛ wɔn sɛ monsakra madwen na yɛmbɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu ɛnkɔ bɔnfakyɛ mu sɛnea Yesu Kristo ankasa ka kyerɛ wɔn Lucas mpa eti eduonu 9 no. Praise the name of the Lord. Amen. Na adenti de sese no yɛbɔ asu a so eja ɔba no mkɔkɔ o de ɛnyɛ hwee. Praise the name of the Lord. Onyankopɔn asɛm ɛyɛ nokorɛ. Na nam sɛ efiri Nyankopɔn wonti na Petro no amonam adi Yesu ɛyɛ nea Onyankopɔn ka so mo yɛ. Emre mo yɛ saa deɛ ana Petro ɛka saa asɛm ɛwɔ Pentecost da no. Ɛna Paul yi hɔ baabi a na Paul ɛnka wɔn ho. Nanso Paul Onyankopɔn hyia no na Onyankopɔn hyia ne ma no kyerɛkyerɛ no wɔ srɛ no so no ba no asɛm aka kyerɛ wɔn sɛ na munya Onyankopɔn no mbra a yɛbɔ mo asu wie munya Onyankopɔn no ɔmo so wɔn de bi afei ɔka kyerɛ wɔn sɛ nyɛ saa nɛte na ɛsɛ sɛ bɔ mo nti ɔbɔ wɔn asu ɛhyɛ Yesu Kristo din mu. Amen. Deɛ bɛ na ɛyɛ sɛ adwuma ɛyɛ Onyankopɔn nankasa na ɛdi sɛ adwuma. Praise the name of the Lord. Enti Onua Branham oye Malaki 9 obi a wo hye ne dwumadi e hye saa asam no ma no woni obi so a na wo be hye Nyankopɔn edisam a ewo edisam etidu nchichemu so no eye pepepepepepepe. Hallelujah. Na Nyankopɔn soma no se ombedi dwuma mienu edikan Opetani ejanum akoma emmanu akoma akọ ejanum akoma so se enkyerɛkyerɛ a ya frafra mu a asɛe ayapoto wo ejan emmanu mbre so enembre so no obaba bedane won obaba bekyerɛ won sanya na Bible na kyerɛ sanya na edikafo na ye pepepe ɛwɔ mi sɛ woni sika na wanfa no ho ntu sika so nti ye mbɔ twitwitwi ana ye nya nnwuma kɛse bi enni akyire ewu mi sɛ yenya dia ye baka so ɔhwebɔ bi aba wiase na nkɔfo bebree di akyire na no ɔbɛka Onyankopɔn no kwa na Onyankopɔn di sam akyerɛ ne mba na Onyankopɔn mba a ɔmote ne ne no ɛbetie no mu nya adwensakrafo. Praise the name of the Lord. Waba aba bedi saa adwuma yi edikan wɔyɛ Gentile na amaama muni kɔmhyɛni ɛtɔ so mienu wɔhyɛ nkɔmɔ a n'asɛm hyɛ na ne nsɛm a wɔka ne nkyerɛkyerɛ yi na ɛwɔ Bible mu wɔmfiri ankɔ baabi amfiri ankɔ akyi ɛmfa ho sɛ edikanfoɔ no ana asɔmpanifoɔ no anenan anyɛ adwene ɛno deɛ ɛyɛ adwe a ɛho hia ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛadwene ɛbɔ ɛhu ɛfiri sɛ Yesu Kristo baeɛ no saa ara. Hallelujah. Ɔmo yi ni sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ koraa John the Baptist by no Sara asofo mpanyimfo na eyi no to twene efiri sɛ ɔmo kura Onyankopɔn no kura ɛndembre nkɔfo bebree ɛnam nkyerɛkyerɛ a nkɔfo bebree wom efiri sɛ ɛdiyedie wɔ honam ɛba o ɛba ho sapɛ yɛ nyankɔfo yɛ nya connection yɛ nya wei yɛ nyina ɛkomba enti wodi Onyankopɔn no kura sɛm sɛ ne odifo Branham de ba na do to hɔ a nkɔfo bebree twene ho aso o wei tie. Hallelujah. Omo hu omo akum say no krapa omo entwi ntwa na mon ndi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. If it is say no say omo so na sasa ye no kredi a gagofo bebie bedi akire. Osofo bi na ka kire me say wo firi Kumase ekọ nkokọ na wo twa attack ekọ ya kodu nkokọ no wo shaka ba miensa wo mbre ye de ya na chese nyansa ose kachiro nyansa ose kachiro se ebia bibie si kwan no so. Praise the name of the Lord. Then me says onyu adent na wokasa os na de na no kra bere de na nkofo bebre ani akire we wuni pa nyansa o sade say no kra dia nka o say nkofo bebre edi akire. Praise the name of the Lord. Eno ye nipa nyansa na me kachiro so onua
na wo ka sa Bible ka kira yen e wo Matthew nwoma no eti nson tikyem dunum se okwan a ekọ se emu ni de kakraka agofo bebre na na emu na ne ekọ no kura ne ekọ nkwa mu ni de etia ne emu ama ne hunu bebre nti nkofo kitua bi na fam afa no kira wo no hwe mani hallelujah men kasa nkofo a omo enam kwan kakra so wo nsonso na de no omo ya beyifo dabi nyame bo bi abayie Nyankopon asam na kire se ekwan akọ asem bebre na ba fam nti nkofo bebre na emu hallelujah omo ni onua branam enya adwene efri se ni awoka no eni asoronso nchiache no emfa ebi ni say oso Nyankopon asam se memma oba ho kwan se de onkyerechire oh necessary de Nyankopon konkron ba he no o se yeyina ye baako nsakraye bia ni obia mu hallelujah nti adenti na oba ntumi nje nso ye ho konkron asema bi so se wo ba che se ho konkron na e ba ye no afere ho konkron na ba na Peter Mbroso no na ho konkron wo ho Peter Mbroso na emba enka ho ana Mary eni Salome num na de no mo nka ho wo hu yin fa se kasa Paul say se obi ji we hu achinja on kan hu se me ni amekan Onyankopon de be ahyede so Onyankopon ahyede adan ena utubu sansa binti ena brother Branham nsabo no yemfa nya adwuma se eba no se wo hya nkom baba no se Onyankopon na so eya won adwuma nkofo ina di echi we do ayemkomsheni we do ayemkomsheni we do ayemkomsheni no se so Onyankopon ene nkyerɛkyerɛ bi etuna kuma so de na di a yeso we de efro bonsam na so bi se ne se ebetumi abese Onyankopon kro na wode no kro ma me no ono so na wode so eyiba as the same source they be free but the same thing eba na etia won efrise omo adwenche akire ene na da bonsam ada omo nya kwan se mbeden mbe efri ndi ni enwanu nya meka no se nya ye fa no hwimu no eba president of the Lord na sentia akire ne se Onyankopon twen so bayeden obesiesie nyoma nyina sania nkomhyefo adifo no yeden ekae na sab no opese ohye na sam no ma praise name of the Lord na Elijah obehya sam no ma no me say sa Elijah no William Branham waba be shankom nti de bay na ye twen na meka say ya hihye nyoma nyina no me sesa na bie eye part 1 ana we na dikan the next time I be share na fe me be code details nya kekeka na yehu nti for one so oh my GD my essay wona mkwan so ana kwan na wo hihye no wahu na mo hwe mu se Onyankopon asoma odifo no monaba nya fe no beba na odifo so obeba no oyo nipa ba ko nya nkofo mienu na be tontokwa se we ni we sana na yehu asofo bebrebe obi aka so oye komishini no praise the name of the Lord amen emu ba ko enyo Onyankopon ne hihye ne se osoma mpo komishefo mienu a omo ye komishefo etitiri mienu e wo de ben embre ba ko de bia nipa ba ko na ba amen no ono ne Onyankopon si nsudua wa asoma no a ordinary samaba timeto nsafra wo se onwie Onyankopon hihye no mani nyinara hallelujah wo twen dodo a we hu won esie mra twen won bi won kwa wo mamu no ebebebe hu nukure ya jeedi sanya odifo Abraham abahye no ma no so mo gidi wi a praise the name of the Lord anu echi no Onyankopon ohwim na aka ho asem ebeba Onyankopon difo na aba ode nsam anawa badane emam akoma akọ ejanum akoma so yedie no se ebegiedi enka echi ema wo si wadwene pi na tuma no mo Onyankopon be hira amen amen mo ba ere wase ya me hom konkron se wade na di akire yen se wo asoma odifo ile ya manaba no esiesie nwama ya babo ni se wadie yen adom ma Yesu tie mania ode bae no edi ya wade na di no bi ni me hu ni ntuhu anamo
sɛnea sɛ efisɛ ɛno na ɛbɛtumi ama yɛn kwan a yɛbɛnya kwan akɔhwɛ mu yɛda wase ka yɛn ho wɔ Yesu Kristo din na ɛbɔ mpaeɛ amen